हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू बैक माय चैनल राजू मामा एक्सप्रेस को आपण मानक बहुत सारा स्वागत। तो केमिति अछन समस्ते, आशा करछ आपण माने समस्ते भलरे थिबे। मु भी भलरे अछि। तो आज बहुत दिन पर आपण मानक पई गोटे लॉन्ग वीडियो नै आछि। तो आपण माने मते कमेंट करथिले कि दीदी पु कोन खाइ दोचंदी आउ होममेड सेरेलाक आमे केमिति बनेबा। तो से विषय में आपण मानक सहित डिस्कशन करिवि। आपण माने जदि बाहर सेरेलाक किनि पिला को दोचंदी तो ए वीडियो टी को फास्ट और लास्ट पर्यंत देखिबे, तापरे ही आपण माने जानि परिबे। तो आमे केमिति बाहर न किनिकी आमे घरे सेरेलाक माने होममेड सेरेलाक बनेबा। तो कौन कौन दरकार, तो मु आज केमिति बनाउछि आपण माने वीडियो को फास्ट और लास्ट पर्यंत देखिबे। एहा पिल्लार देह प्रति बहुत भल एवं हेल्दी। आधे एटा आपण सब बेले दे परिबे खाइबा पाई। तो चलतु वीडियो को डेरी न करिकी वीडियो को स्टार्ट करबा। मु कौन कौन नै छी आपण मानक आगे देखु, वीडियो माध्यम आपण देखि परथिबे। तो मु जहाँ जहाँ नहीं मु तो गोटा बाउल साहाଯ୍ୟରେ गोटे मापर ही मापिकी ने सबु जांक को आप कौन करिया ना गोटे माने सब समान मापरे नबा, माने भाग माप जमती सब सामान भाग मापरे ही नबा। तो मैं बुट जाई आउ मसूर जाई गहम अरुआ चाउल गोटे बाउल माध्यम मु सब सेम भाव में नहीं आउ बादाम सब जिनस आपण मैंने देखो मुझे रखी अलरेडी। तो मसूर डाली सब डाली जाती जमी आप डाल सेरेलाक। तो देखो मसूर जाई हरड़ जाई आउ है मुग आउ गहम अरुआ चाउल ये सबको मु माने बाउल साइज सब जाक को मापिकी नेबी। एवं ताकू कौन करी ना पानी रे भल बागे आगे माने धोईदेबा। तुम तादर जहाँ थी मैला फला सब बाहरी आसो। तो ताको आम कौन करवा ना भलसे आम धोईदेबा। धोई सारा पर कौन करवा ना ताको आम कौन करवा ना खरारे सुखेदेवा। मैंने देखो मुगरे आम घरे थिला मुग जेहेतु तो मुगटा को आगे आड करूनी। तो अरुआ चाउल सब कौन कर भल धोईकिना ताको अलग मैंने गोटा कुला को काढ़ी देती। तो काढ़ी दे भलसे तो खेल रखीदे। तो रखीदे मुग जेहेतु मु मार्केट रू आठ नी तो मुग आम घरे अच्छी मुगर मैंने जानते किसी माटी थाए। तो मुझे आगुरी बतुरे रखीदे से माटी गुरा बाहर जीव। तापर मुझे धोईकिना मुझे सुखेबी खरारे। तो मुझे काली मार्केट जाइए चंडीखोल मार्केट। तो सब पुअर सेरेलाक भाविली कि होममेड सेरेलाक करदेवी, कारण बाहर सेरेलाक पिला बहुत क्षति, कारण तादर बहुत सुगर रोचे। तो से आम बाहर न किणिकी जदि आम घरे बनई दबा ताहले बहुत भल। तो तापर कौन कली मुग डाली की मुग जाइए भल मुग को कौन कली ना धोईदेली माटी पानी सब बाहर करदेली भल बागे आम सुखेदबा। तो खरार आप सुखेदबा से निहाती 2 दिन खरा खाइब टिके भल बागे झंझणिया टाइप रहा पर आम आनिकी सेरेलाक बनैया भाजवा। तो ये कौन करवा एबे मोर हो गला मु सब धोईदेली आम खरारे भी सुखेदबा। तो आपण मैंने कौन करेंगे ना खरारे टिके सुखेदेवे। तो मझे मझे जाकि खेलुवे तल ऊपर कर दूथे। तो ये खरारे आम सुखेदबा। देह भल नाला बोली मु बहुत दिन मैंने वीडियो आनी पानी। एबे 2 दिन खरा खाइला पर देखो फाइनाली आम माने येटा केमती हो जाइए। तो ये कौन करना कड़े की तावार टिके माने भाजवा टिके हेला भाया टिके भाजवा। तो भाजी सारे ही आम ग्राइंडिंग माने मिक्सर जार रे ग्राइंडिंग करवा। तो बहुत दिन हम देह भल नाला मु वीडियो आनी पानी। तो आपण मानी तो ये देखो आउ सब बाकी जहाँ रखी ड्राई फ्रुट्स जहाँ भी मुझे आड कर देखो सब मैं बाउल माध्यम मु कौन करी ना सब मापिकी ही नेबी गोटे। तो बादाम आउ काजू आलमंड है तापर देखो ये मक्का मुझे नहीं जाइए मैंने एगुड़ा सब पाख मार्केट रे पाइबे पूरा आराम से। तो मैंने पलैबे मॉल मैंने आसान से पाइबे मॉल को पलैबे मॉल में पाइबे। तो मो मॉल को ही जाकि आनी। तो सबू जिनस पकई गले कौन ना छुआटा भलसे खाइब और भलसे हेल्दी हम। तो देखो मुझे कौन यहाँ साबुदाना आउ ता सहित मक्खन टिके टिके अधिक नहीं कारण मक्खनटा टिके आड कले पे भल। तो मक्खनटा जहाँ सब आनी सब मार्केट रू पाख मार्केट आनी किसी भी ऑनलाइन मगेनी। आउ कि जीरा आउ कि जुआली आउ ब्लैक पेपर पाउडर माने कौन कहले
ଗୋଲମରିଚ। ତ ଗୋଲମରିଚ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଛେଚିକି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର୍ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ତା ଦେହରୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏସବୁକୁ ବି ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା, ମାନେ ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିକି ହାଲକା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ଭାଜିକିନା ତାକୁ ଇଏ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚୁଡ଼ା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଡ଼ା। ତ ଚୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ାଟା କେତେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଆଡ଼୍ ବି କରିଛି, କାରଣ ଚୁଡ଼ାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିବା କାରଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଆଉ ଏବଂ ମଖନ ସାବୁ ଏ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ବି ଅଧିକ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏବେ ଆମର ସବୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମିକ୍ସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମୁଁ ସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିବି, ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେବା। ତ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଏହି ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ପିଲା ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ସବଳ ରହିବେ। ବହୁତ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପିଲାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ ସେରେଲାକ୍ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପିଲା ମାନେ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଇବେ, ଜମା ବି ଖାଇବେନି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଶୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜମା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି ଘରେ ସେରେଲାକ୍ ବନେଇକି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପିଲା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, କାରଣ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଚଣା। ତ ଏ ଚଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଖ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଜିକିନା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭାଜିକିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲି। ତ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାର ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ପିଲା ଦେଖିବେ, ଆକୁ ଆପଣ ମାସେ ଖୁଆନ୍ତୁ, ପିଲା କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷୀର କିଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର କିଛି ଆଡ଼୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶାଇକି ମିକ୍ସ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଆ ଦେହରେ କିଛି ଚିନି ଲୁଣ କିଛି ପକାଇବାର ନାହିଁ, ସୁଗାର ପକାଇବାର ନାହିଁ। ପିଲାକୁ ଦେବେ, ପିଲା ଖାଉଛି ନା ଖାଉନି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ, ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେଖିବେ। ପିଲା ଖାଇଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସେରେଲାକ୍ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଡବା ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମାପିକିନା ପିଲା ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଇବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାକୁ ଗୋଳେଇକି ଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ।